So muna ti aming kabsat kablawang kapit tinembag gabigat tayo. Madaydawi ti apo ti manin nga bigat iti dati manen tapno gadal kadagiti sasaw iti apo. Dawatag man pay kabsat nga tumakder tayo ulit tagkararag tayo. Manakabalin muna ya Diyos sa mami nga nailangitan when amay daydayaw da ka kinagyamyaman kami unay ken ka gaputi at mo ken panarabi mo kada kami despite ama kadagiti adu nga mapaspasamak na saan nga nasaya. Mabigdig mi ama ti panakikadam kada kami agsipud ta nasalunat kami naragsak kami nga dimteng iti daytoy nga lugar ama anuman pay daytoy langit ti bilang mi ngem sana ama nga isu ti laped tapno kastakit in kami agdaydayaw ken ka kinagadal kadagiti kakapateg nga sasaom dawaten mi ngarud ken ka ama ngalukatami ti lapayag panunot ikkan na kami ti kinasirib ti tunggal may sa ama nga dadito itatta tapno kastaket mawatan mi nga nalaeng dagiti sasaom ket isuda kumaama ti agtalinaed ken mangaramid kada kami nga dumakkel pa iti relasyon mi ken ka ken umirot ama ti relasyon mi ti maysa ken maysa ket sapay kumaama ta dagiti kakabsat nga mabalin nga dada ti daldalan nga umay ditoy dawaten mi ken ka ti panangaywan mo ti man nakabalin nga takyag mo ama ket nasalunat na kumama nga makadanon iti daytoy nga lugar ket adu ama dagiti ket mi nga dawaten ken ka nga mikarkaragan mi dagiti kakabsat mi nga mabalin nga ti daytoy nga gundaway at dadamot ka dagiti luglugar nga gadal ka dagiti sasaw mi nagdaydayaw ken ka manglaglagip iti papatay na po mi Jesucristo sangsang kamay sana kami ama nga salukuban iti etmo ken panakabalin mo maramidan mi kuma dagiti banbana nga pakaydayawam ken pakayaywam dalusan na kami nga rod ama tapno may kari kami kadigiti nga dawdawat mi kararag mi may kaputi na pateg una nga naganap po mi Esos amen nembag na bigat tayo ulit kabsat ket ulit ukradin nyo iti Bibliayo iti libro iti mapantayo man iti libro iti peso continuation surat mo lang na Apostol Pablo dayto kabsat surat mo lang na Apostol Pablo adalang iti maysa nga kayat ko pay nga inayon iti dayjay lesson tayo bang proof nga uray pay sa bali nga libro daytoy parehas lang iti writer na sa bali ti audience nga makita tayo di content na daytoy nga may-maysa ti sarsarita ni Apostol Pablo mangipakita launay nga dayjay pattern iti sursuro ni Apostol Pablo ket may-maysa nga ebanghelyo sasaw ti Apo awan sa bali no di nga dayjay iyam-am muna ni Apostol Pablo iti Dios kada tayo ken ti anak na nga naputeng Jesucristo ket bagay iti panagtalik tayo ken panamati kay ken kuana panamati tayo ken kuana panakirelasyon tayo ken kuana maddaan tayo ti biag gagdanayon so iti libro iti Efeso iti chapter 1 irugiti nga basahin iti verse 5 hinggana ti pagpatinggan tayo nga mangbasa nga kapsat na makita tayo ditoy the same nga pattern di sarsaritain na ngawan sa bali at kadita ni aputeng Jesucristo nga dahil di idi at daji tatta ket ipagpakita na no kasano ti kaimportansya iti panagbiag iti daytoy nga biag nagbalin ka nga tatta iso daytoy nagbalin tayo nga anak no anya ti rason ken inarami iti Apo nga nagbalin ka nga anak adda dita di kunan nga pinasanto wenno lininisan amin dagijay makita tayo dito diji dati awan sa bali mo nga dito ino di nga diji basol ket patay dito adda dito mo adda dito ibiyag ating ibatog natin ay ket dapat ti may nga kitaan tayo dito naadal tayo dito nga dito nga banda dati ama na makikadkadwa at dati spirito na makikadkadwa tapos at dati anak now ipagpakita na amin dito di ko na tayo nga seguridad iti may isang nga tao nga nakirelasyon kini Kristo now iti verse 4 pagkay di verse 4 nga kabsat ay verse 5 anak kuma chapter 1 iti libro iti Efeso ingkedeng ti Dios ababaan kini Jesucristo may ready ay adda di kunana dito yung Diyos ket adda di kunana nga ingkedeng mawatan nyo di ay ingkedeng God decided kay adda di ti panunot na nga dinesisyonan na ingkedeng na dahito tinagrigat ken nagganas apay kastoy
Inkadeng ti Diyos ababaen ken ni Kristo, pagbalinen na tayo nga anak na. So, awan sa bali, so nga kuna nga awan siyak ti dalan ti pudno kin ti biag, awan ti makaapan kinaman o di nga magna kanya. Inkadeng ti Diyos nga kin ni Kristo, isulaeng ti rason when adan iti power kuna na nga datayo agbalin tayo nga anak ti Diyos. Ang mabalin nga ikadeng na nga pos ka ni brother nga Marlon iti usarinan wenno sinupay man nga tao nga mangi claim tata nga ay siya moy siya ti Kristo tatan. Kabubutan. Okay? Diyan nga panawanan na ikadeng makita tayo dito nga dati plano dito oy. Dati plano dito oy. Na dahil nga plano awan sa bali no di aramidan na dito oy kinaputang Jesucristo nga dahito nga naramid na isuti pa nagbalin na nga may bilang tayo nga na isang wanan na po Diyos. So nga ni Brother Ginny tumayan niya, wino ni Brother Marlon, wino sinuman, wino di Church of Christ, wino di grupo, hanga da yahay, no di kadi, ti paparan tayo kin ni Kristo, tapno kasta, ag may bilang tayo nga anak ti Diyos. Di lang. Awan sa bali nga mabaling nga, pagkaibilangan tayo, agbaling nga anak ti Diyos, no di nga ni Kristo. Laeng kakabsat. Pasinsya. Now, isong ano, dito, no daga kini Kristo, nakirelasyon ka kini Kristo, naibilang ka nga anak, iso di jay, kunan Apostol Pablo, nga, alay uray awagan nakpay ti daday, nagragsakak, di nagganas. Now, the other side naman, yung nakalunglungkot, no, ang ka nga nakirelasyon dito. At dati tayo, kaya dito, imbis ng anak niya, kabusor ti Diyos. No kabusor mo ti Diyos, niya iti pa. Padam tupay nga tao nga kabusor mo ka, planuan na kadagas ka, nagregat tayo pa makalislisay. Sa nung ano din niya po Diyos, tagplano tayo nga nasayat kinyata, o de pulaos, nga pagtartarayan tayo ay. Awan niya. So makita niya, kaya't ko lang balansyan nga makita, tapos kastagat, agtarigagay ko maiti tao nga makirelasyon kini Kristo. Mga kayo kabasat? Dahil yung point niya kahit kung makita tayo. Nakuna na pa dito eh. Dahito'y ti pagayatan ken panggap na. May dahil, di panggap, isuyo ko na nga plano dito eh. At dati plano, panggap ni Apo Diyos pa lang. Iso dahito, isarsaritain na, sakbay, nga Genesis 1:1. Sakbay ti Genesis 1:1, nga pinarsuan ni Apo Diyos, at dati plano na gaya mi JD. Iti Genesis 1:1, pinarswanan, dahil plano na. Yung mada plano na gamit eh, so nga mas, dahil libro iti peso kat, mas, mas ancient pa isuna, yung Genesis 1:1. Okay? So, ituloy ko nga basahin, ni verse 6. Idaydayaw tayo ti Diyos, gapo iti nakaskas daw, apan nang ipakita na, ti kinaimbag na kadatayo. So, dahil ito'y ngay naramid na, nga pinagbalin na tayo nga anak, madi na sipsiputan ni Satanas na ito. Tiam mo ni Satanas, idi mailansa ni mailansa ni Kristo J. Cross, nagbalay gay. Napatay ko lang yung magpagana nga anak. Oo, mo lang. Natayin. DJ ko na nga nakaskas daw, wag siputa, idigaya man mailansa ni Kristo J. Cross, kat maibaga nga natay, na ijay gaya man nga dagita nga basol, mai-pronounce nga paid. Kung natin ni Satanas ay, kasi nungay nga diya, ay wun na ya. Nagayos gayam jidara na ya. Kat masapol nga, dahito'y timang ipakita nga dahi jidara na, dahito'y kat natay, nga dahi jay basol, required na dahi ta nga basol, masapol na ti dara nga may parukpok. Hindi na nakita ni Satanas, sisuna pa nang tulong kiniya po Diyos tap no may patungpal, di plano na. Nga pa nakaidaton di anak na. Isu nga ko na dahi jay ginakaskas daw, madipulos na sipsiputan ni Satanas. Nga pa nang bayad ni Apo Diyos kadagiti basbasol tayo. Kat si asino man tatanga mamati dita, kin makirelasyon tida. Ag-flow tata di power na di dar na nga jay. Kat ugasan na di basol tayo. Uray pa'y kadagitoy nga panawin.
kasdi ti kinabaknang na dayjay, ti no kuma kaslangay kuma di ko nato nga kasdi ti kinaado ti pundo na dayjay. Di kwarta kuma ti tungtungan, talaga nga madim maibus di pundo na dayjay. Nga nagbasulak, di masapul man nga mabayadan lain. I-withdraw na tata. Bayadan na ulit. Kasdi ti kinaadakkel ti pundo na dayjay. Dayjay di gatad ni Aputang Jesucristo. Naging gana nga ti maysa nga tao makabasol ket dumawdaw ti pamakawan, baybayadan na ka dayjay di pundo na so iko na nakaskas daw nga inaramid ti Dios kada tayo. Ti problema no madi ka makirelasyon. Nagsubliya kaya tapno balansin tayo. Ano makita tayo na lang tapno aginteresado ko matitaw nga makirelasyon tawan awan garod iti sabali nga way. Dahito ilang panakirelasyon tayo ni Kristo iti remedyo na ken ayan iti kuna tayo nga connection na tapno dayjay nga pundo ni Kristo di bilag ti darna ket ugasan na tayo no makabasol tayo ko tayo ket dumawat tayo ti pamakawan ken no mapantay makirelasyon ken kuana. Sige ko na nakaskas daw apan nangipakita na ti kinaimbag na kada tayo. Diyan 3:16 iti libro iti Epeso. Gapu iti inted na asagot kada tayo babaen iti inaramid na dahil tinapasama dito nga panakailan sa anak na iti dungdungwen ng anak. Dungdungwen ng anak. Tapos inted na para kadagiti nakadakdakas nga tataw. Sino nga rutiad adda nga dungdungon na? Magita di ay? Di kas talaon nga panagay ti Diyos? Dungdungwen ng anak. Tapos ikumpiram di ti managbasol, inted na day anak na nga matay para kinyang nga managbasol. Sino nga rod? Anya nga rod nga klase nga panagdungo, di pakita na king ka. Tadi dungdungon ng anakin sakripisyo na para kinyam nga nakadadakas kasano ti kinapateg mo kinya na. Mana di ay? Makita di kinapateg tayo. Di point ko. Makita yung ti kinapateg yo. Gapo ta di dungdungon ng anak inted na para kinyam nga nakadadakas nga tao. Kasano nga ron ti kinapateg mo kinya po Diyos. Mana di ay? Tapos kaslalaeng-laengan tayo. Ha? Nagdakkel di panangipatig na panangipakita na nakaskas daw panaget na ang kasla ti tao katanga interesado. Sayang. Kanya pa nga tati mabalin tayo nga pakirelasyonan. Tapno kastakot maitud makinya tayo kas di nga klase nga kinadungo. Adda nga tati Dios nga sabali nga mabalin nga mangdungo kas nga nakarkaro iti dayjay impakitan iti Dios kata tayo. Dapay nga ta sa walay. Awan. Awan sa bali nga Dios may sama nga raw. Tapos ma-miss tayo diay. Kasi lang hamo nga ikan iti importansya na kuam na mismo. Ya, amo tinamaan naliwaya mo. Sinagas diay, naliwaya. Sinuay nga ta makisalakan kanya tayo kasabalay. Di yung point may isa dapat akitang tayo dito. Okay? Sapay kumata makita di kabsat. Now, kuna na dito verse 7. Babaen iti ipapatay ni Kristo. Makita dito ibagbanat yun. Ay, babae iti papatay ni Kristo. Nagunod iti waya-waya ken napakawan dagiti basbason tayo. Daytoy dayjay plano ni Apo Dios tapno mapakawan na tayo ket agbalin tayo nga anak dayjay. Wala, gapu iti papatay na. Nawaya-wayaan tayo ditoy. Nawayawayaan. Freed. Okay? Nawayawayaan. Na free tayo. Iten niya. Di tayo nga baso. Lapay. Binayadan na ngamin. Ibas basol tayo. Yes lang kung madijay nung nagi-pound shop ka. Di ka din nung mababan ka mangi pound shop. Pound shop. Adati kwarta nga lang. Maikabit ijay ko. Di agisalda ka. Di singseng. Lubalitok. Why? Into no alaem hanga mabalin nga alaem latan. No diki day masapol nga isublim di gatad na dayay ngin nalam, da pa interes na. Ay. Samon to mawaya-wayaan, paid.
Kas di sarsaritain na tanay pawn shop tayo kini Satanas gaputi basol. Na isalda tayo. Kat gapu di dara ni Kristo iso tinang bayad tata iti di gatad na di jay nga subra pay pati interes na. So nga marami da ni Satanas hindi nakirelasyon ka kini Kristo. Kat namati ka nga di dara na kat kaya na ka nga wayawayan dita na bayaran. So di jay winay-wayawayan na tayo. Kas giganti na ramid niya po Diyos kinya tayo. Adipon na tayo tibasol, numwinayawayaan na tayo. Magitay, digijay, kas lang ay programa ni Apo Diyos, iti tao, nga no, dimbasahan ti Biblia, paka adalam nga rod ngay tatatikas ta. Kasi ano tayo nga maamuan, di Robinson, repay makatawin mo. Nag-eskwila di Robinson, ti subli nga subli, madimmaadal da ito, dito ilang na santo, nakasuratan tayo na. Iso tayan tinted niya po Diyos nga manual tayo tap no makita tayo kumano anya tayo dito yung biyag. Kino niya ti masapol tayo. Yan. So kung makita mo di kinapatag mo ti sangwanan niya po Diyos tapos ka din nga ikanti patag na tayo daw. Yan yan. Makonsensya tayo niya. Ijay tayon to agpanunot nga kunak iji tog tarabaho ti Apo ginggana nga makitam di kinapatag mo tapos badimi ikanti patag na dayta ngay pataglaonay niya po Diyos apa un tagatadyanak na dayta tapos kaslawan sirsirbina kinya tayo daytoy anya ngay langin titsura tayo tisangwanan niya po Diyos nga namarswa ditoy impabulod na lang kinyam ayun ay so ngawan sa balin to nga panunutan tayo makita tayo dagijay nga kinapatag tayo tisangwanan niya po Diyos talaga nga ikan tayo ti patag na daytoy sabay tayo panang ipatag tayo daytoy agtultulnog tayo ti dayjay nang ipabulod kinya tayo okay kapsa ginggana nga uray mismo di kabusor mo ayatal mapay won tagparehas kailangan nakapatpatag ti sangwanan ni Apo Dios. Paraw? Nganya lang kumadji naramid na kingka na pay umdas lang yun nga kurang di inted ni Apo Dios nga bayad na di panang waya-waya na kinyam di panang pakawan mo diyan tinakabasol kingka. Amin dagi jay. Amin dagi jay masapol nga pasit na amin digijay, makita tayo to amin digijay, maadal tayo to amin digijay, kasali dito digijay, yung gana nga ijay gayam nga pasit, bindisyonan na tayo gan niya po Diyos, agsipod tatong agtultulog tayo yung tibilan na nga kunana, ayaton ti kabusor mo, bindisyonan na ka ta, nagtulog ka, dito pa'y anak mo, yung kagagumatang mantikas to yung anak, tununapan ka, may gatang mo tikin di duman, regalaw, tangdanam, di ka dahil? Niya, si kantupay nga nakadakas ko na nakamuntupay kasi di nakatamo na po Diyos nga ramidon di ay ikan nakamati reward na rewardan na kaman o garamid ka tinasayaat may di ay nagiti madite nga nadaduman madite nga kitain nga kasjay iso nga ma-inspire ka ta nga garamid tinasayaat apay ammum nga dati reward nga itud na po Diyos kaya muman kin saan apay kay giti karakter na kay inaya na kantupay nga nay dasol dakas kantupay binayadan na pa di utang mo, di ka pa nga nag-request. Binayadan na, tilang daw-dawatin na kanya man niya, kaya mo nga siya mangbayad anak. Sige, may kataw. Di lang ti daw-dawatin na kanya tayo. Ituloy nga basa, nga kabsa, ti verse 7. Mana? Kaya napakawan na kaya di bas, anyan ang nagdakkel ti parabor ti Diyos. Ti description na, Apostol Pablo. Madi na kayo may express no kasano ti kinadakkel ti parabor na. Nya nagdakkel nga talaga. Ti parabor na po Diyos. So nung makita tayo nagdakkel nga parabor na po Diyos. Kabsa. Makita yung iti kinapatag tayo. Makas lang mabalanse tayo no kasano tayo dapat ngaypatag tayo. Apa, iwan takas talaw na panang ipatag na po Diyos kanya tayo. Now, verse 8. Nga impaay na asibubuslon kada tayo. Ano nga bitin-bitinan na. Sibubuslon ngintod na. Subsubra yung bayan na kini Satanas. Okay? Gapo tamasirib ti Diyos ken amuna ti amin abanag. Awan ti mabalintay nga ilimod kinkwa na. Inaramid na ti pinanggap na. Dahil yung plano na dito, ipinanggap na. Dati ko na lang, inaramid na. Dahil ti kababain mo na dumakan niya. Dati pangpanggapag, nga ramida, ini bagbagak tayo, nga berlaur kastaw. Ay, awam mo tayo, Brother Gina, yung bagbagam mo, nga bagbagam nga itid mo. Na planuam nga panggap mo nga ramida, nga kastaw.
Orayong brad, at least, boy, at least na delay. Ito no ka, marami, tapos kurang pa. Di mabalin niya maaramida. Kapay, wala tayo limitado, may. Limitado tayo nga tao. Nga matlis, si karigatan tayo nga ramida. Nanya DJ, naibaga tayo. Di ka dahil, damo DJ nga kata. Di ko natin nga word of honor tayo, may. Sumimplang no daduma lang. Tantay lang nga ron nga, man nakabanya sa kanya po Diyos. Ngam niya po Diyos, nun niya jing kedeng na nga iniramidan, ijay time nga kayat na mapasamak da. Okay? Nga iso ti ma-develop kumakanya tayo agtalit kin mamati kin na po Diyos, nga no inaramid ng tupay, da ito'y plano na idi nakabaybayagan, di na pa'y nalipatan, da ito'y nga inaramid ni aramidan, imposible nga malipatan na dyan duma. Dimbaga na nga, no, dikto pa yung paidam kanyayo dyan ako. Dik kaya nga maitad amin nga bambanag para kinyayon. Ammo na amin nga banag, ginagyan ti panunumukin di ko. Di puso, misudyo ko na nga, ure dagi di banbanag nga madim nga may balikas. Nga na, Espiritu Santo, ti mangidandanon ni di iti ama. Di ay. Nada kay di relasyon nga daytoy. Yan ti pud nga relasyon. Okay, so di sapulin tayo, di pa nakirelasyon tayo kinkuana, dagito'y tatay, ti mangibagbaga kanya tayo. Nga masapul tayo nga mapan kinaputing Yesu Kristo. Gapot tamasi na, verse 9, inaramid na ti pinanggap na, impaka muna kada tayo, tinalimad. Yeah, so nga madinasiputan ni Satanas sabay. Nalimay. Nalimad. Impaka muna kinya tayo. So madinasiputan, di tiganas na. Tamadi nga nasiputan ni Satanas, hindi gayam na tamuna kat napasarding na di plano na po Diyos, isugayam iti fulfillment na di jay, inaramid ni Satanas, kapinangpatay na jay, anak ti Diyos, nga iso ti mapadarag po ti basbasol tayo, hindi di nga plano na nga, ingkadeng na nga tungpalin babaen kini Kristo, ipanakaidaton na po tayo Iso Kristo ka po ti basbasol tayo, anyan ti plano ti Diyos nga ingkadeng na, anya ti plano ti Dios ngayon kedeng na nga tungpalan. Inton dumteng itinaytudi nga tiempo isu daytoy. Pagkaykaysaen na ti nga parswaan amin nga da sa dilangit ken ditoy daga ani Kristo ti pannakaulaw. Ang ti man laadda nga ulaw ti pag suksukwan tayon. Langit kindaga kano ni Kristo ti inya sino nga kedeng. Duterte Maday. No dikit di ti Diyos, kuna na, ti ama, tinayagandang. Nga iso ti panakaulo ka no. Langit kindaga. So ano, daman tagkliklim di ta nga ulo manahin. Ay ka, pigilat ta. Basta tlay, sa mutay kumanga na tayo. Ti ulo tayo, na po tayo Yesu Kristo. Tadi tag kamalay, tagbalin nga, pakirelasyonan tayo. Mga kayo kabsat. So pagilasinan ni Tikastoy. No iti may nga grupo. Isursuro na nga di grupo na isukkustaw. Amumon nga isukpalsaw. Abay. Wala ta ti sursuro dito nga kinapudno kini Kristo. Siyak ti dalan ti pudno. Kuna na ni Kristo ken ti biag. Kaya tapos isurok pa nga di manen grupo kisupudno, duwa pudnon. Sinupudno nga rod kadakwada. So, tulungan kayo, kakabsat. Nga saan nga DJ grupo nga mangibagbaga, nga da kami tipudno, itipudno, iso pagilasinam kide, nga palso. Apay, ni Kristo na pudno. Ti papanan tayo ni Kristo, haan nga dyan ti grupo. Malay kabsat. Ni Kristo ti mga trabaho, di pan nakay kargam dyan ti bagina. Ni Kristo ti makamudya. Apay, amo na di puso tayo. Nupudno nga sapsapulan tayo, no makirelasyon tayo kinkwa na wino saan. Kaya madaanon tayo tumamin, di kaya. So, tip di yan. Kinya tayo. Now, verse 11. Maaramid dagiti amin nga bambanag kas mayan nurot ti plano ken pangedeng ti Dios. No ti taon to pay kuno dati talaga ngay plano na karigatan na nga aramidin exactly yun ti plano, di ka day? Numadim ngay naramid exactly yun ti plano, reject day ta. Daduma mapalusutan ti gobyerno tayo, hanga di eksakto nga plano iti rangtay iti may kabel. So ang tuno kan raken da manay. Abay, wala ta sa bali yun ti plano. Hanga pimasok di standard.
nga matli si karkarigatan tayo nga ramidin according ijinti plan. No datayon tupay karigatan tayo tupay nga ramidin according ti plan. Kasano ni Apo Diyos di na ta masurutan di plano na kamismo. So di masapol nga pangi kitaan tayo no kasano tayo nga agtulnog kin mamati dito nga subject kin kwa na ni Apo Dios sarsarita na apostol Pablo ditoy nga according iti di plano na Apo Dios talaga nga inaramid na di plano na so nga dito nga inaramid na plano daytoy plano na nga para kinya tayo gaputi kinapateg tayo kin panagayat na tayo panagayat na kada tayo na pinalin niya pinili na tayo ang sikat ti pinili na, di binasa tayo mo iti Romans kat, hanga dati tinang pili kanya, no? Dikit dasyuno tinang pili kanya tayo, kuna naman. Pinili na tayo, gusto tayo. Pinili na tayo, agbalin nga tataw na, babaan iti panakikay-kaysa tayo, dahil di sarita, kuna na, panakikay-kaysa. When no English, kuna one with Christ. Okay? Nakikagkaisa tayo kini Kristo. Dahil ta, awan sa bali, dahil ito, hindi nga, nya, relasyon. So, di ka relasyon diya panakikagkaisam. Di panakikagkaisam diyan ti asawam, relasyon. Panakikagkaisam diya sa grupo, relasyon. Relasyon sarsaritana. Di panakikagkaisam kini Kristo, panakirelasyon mo kini Kristo ti kanasawan. Isuday jay, dayi panang pili ti Diyos kada tayo ngagbalin nga anak na so nga awag ka kini Kristo anak nga pinili nga anak na glawag nya wala tayo kini Kristo nga ti pakapilyan tayo idi pa lang dati plano na nga agbalin nga anak ko ti siya sino man nga makirelasyon kini Kristo so nga siya sino man nga rod nga saan nga mayat nga makirelasyon kini Kristo madi nga napili nga agbalin nga anak ti Diyos the same principle prinsipyo nga data. So nga, jay laeng panakirelasyon tayo kini Kristo, iso laeng ti pakapasamakan na ngagbalin tayo, may bilang tayo nga anak ti Diyos. Period. Hanga grupo. Hindi ka jay relasyon kini Kristo. Na, kung na itultuloy nga basahin nga basahin. Kung na ito, pinakikay sa tayo kini Kristo, gapo iti pinanggap na idipunganay, di plano na kini Kristo, agbalin tayo nga anak na. Idaydayaw tayo nga rod, itinadyosan, itinadayag a Diyos, datayo, nga imununa nga nanginanama kini Kristo, nasarsarita na dagito, dagiti apostolis na, siyuda timununa, tapos datayo dagiti simarunaw, kaya tidaydayaw tayo nga rod, verse 13, nagbalin kayo met, datayo diay, at tao ti Diyos, idi nanggyo ti pudno a mensahe, tinaimbag nga damag, anayag iti panakaisalakan nyo, yan ang yag ti panakaisalakan nyo, so nga dahil nga naimbag nga damag, idi nanggyo, kat namati kayo, kuna na, nya, namati, nagbalin kayo met, nya di yan pinagbalin tayo, anak ti Diyos, idi nanggyo ti pudno a mensahe, tinaimbag nga damag, dahil na imbag nga damag, gawan sa bali nga dayoy, dahil papatay ni Kristo, na inaugasan gayam ti basol tayon, paid gaya mo, nagbalin tayo gayam nga anak na, naimbag winusaan, naimbag nga damag. Dahil naimbag nga damag. Okay? Nga babae ni Tidayjay, kung na, nga panakaisalakan tayo, namati kayo kini Kristo. Sungahan nga DJ panakigrupo dyan ti may nga grupo, iso ti panakaisalakan mo. Ang nga DJ dumangag balin ka nga kastaw, itap no may salakan ka. Di grupo mo ti magbaga na. Mga kayo kapsa, ti nagduman na. So nga, kaya't ko nga makita diyan. Nga na doumay kinyayo, katikas kasaba na di grupo na, amuyon nga palsaw. Apay, ni Kristo lang tingkadeng ti Diyos. Nga pakabalinan tayo, magbalin nga anak na. Iso ti pakirelasyonan tayo ni Kristo. Okay? Namati kayo kini Kristo, kat minarkaan na kayo ti Diyos. Babayan iti panangted na, iti Espiritu Santo, nga inkarina, kas pakakitaan, iti panang tagikwa na kadayo. Pwede yan? Ibra kang brad, dadamar ka na. Nung apay ngamin nga marmarkaam. Pamanik-nek na saktiyating kuko. Kay, no kukam, manya tikya na sa uway. Bay amaw. No namarka amaw. Nyaramidam. Ay wanam niya. Painom mo. Iyapan mo dyan ti napintas nga panganan na.
Di tinasaya nga pastor. Makita mo di yan ti pakakitaan na lumog di baka. Winunwang, wino sa numno di na kuptaw niya ti pa. Inya ter arami din di makin pastor, ay pastor. Bebean na. Si Kantupay nga tao laeng panunutom pa nga kasjay. Ampay nga pa kaysa lakanan diya. Makaitad lang ti temporaryo nga tulong king ka. Yung kasi pa taramidam. Ni nga tapo Dios han nga kaya nga ramidam kinya tayo. Han na mga tapang panunutan diya kinyam nga nagbalin nga anak na han lang nga tan. Isunga ko na dito inusar na dayjay nga termino ni Apostol Pablo nga minarkaan gaputa dayjay ti ammo tayo nga maawatan nga no minarkaan kukwam. Diray? Kaya no kukwam sanikwam dayta anya nga rugta ramidum ti sanikwam. Dayjay ti sarsarita na Apostol Pablo dito. Sa ludsod tata na markaan ka nga ta. Tapno kukwa na ka. Diray? No nga hanga namarkaan ka nakabulos di ba kamrad? Ati awanin na brother. Sakit ti ulo mo ano pinamarkaan dan. Di ka day? Inang. Dahil ti rason no apay nga minarkaan na tayo ni Apo Diyos. Tauray pa'y mataw-taw ka. Uray may napukaw nakabulos. Di ba ka diyay? Pamanin na wow. Kitam di markana. Ano wait? Kukwap. Ay boy, kukwap. Ngam na umarkana, awan, nabayagtin niya dato yun. Diyos, sa pulam to pa, yung tawag kawataw ka bakam, di nakangata sa pulam niya po Diyos. So nga kita, DJ Parable of the Lost Sheep, pinanawan na niya po Diyos di 99 niya. Tapos binirok na di may sa, kastalaon na tiragsak na, dinasarakan na di may sa, ngam binaybayan na di 99. So makita di jay, ngano kas pangarigan na dati kas pangarigan dati kabsat tayo nga mabalin nga wano nataw-taw adi nga taon. Mabalin ako na tayo mate. Kas jay mo diya da mapasama kas ta. Di parable iti kwa of the jay parable di jay wicked servant ay wicked son. Di may isang anak pimanaw inala na ti kwa iti san ni kwa na panaginasto sa mamin di kwan mari na natirigatan nagsubli kini tatangnan ay kasi di tayo no daduma nung makita tayo di karakter ni Apo Diyos siya nagsubli tayo kat naragsak ng mga rakop kanya tayo sunod daman mapasama kas jay kanya tayo anyway na markaan yeah kini Apo Diyos sa pulin na dito antay ko mga kasla nga judgmental na duma nga waray impyerno pa panan na dadya hindi na nga wan sa balit na napananan kaya tamo tayo nga ramidin na po Diyos di ka day so agbalin tayo nga considerate ka dagiti kasi nga klase nga mapaspasamak apay namarkaan makaya kabsat kay kas diti dapat niya panang kita makatulong kinya tayo magbalin nga considerate tayo itipada tayo nga Kristiyano panang pakakitan ti panang tagikwa na kada tayo. Na verse 14. Gaputad da kada tayo ti Espiritu ti Dios, awan dua-dua nga awaten tayo ti inkari ti Dios kadagiti tattao na. Na makita ni tayo da kano ti ditoy tatayo nga tattao na adda ti inkari. Brother nga pa. Brother nga Marlon. Agkari ka, brad. Raramidon mo lang. Palto sa ba. Amen. Damogang paltos. Uy, Talaga kasi. ado di paltos. Ado di paltos na talaga. Ado di paltos. Apay, makita mo nga hangas sikat ti makintingal at dagamin tayo plano dito kasabali. Ngam niya po Diyos, no nagikare, hang nga mabalin nga saan nga mapasama. Nga unti point nga kahit kung nga panunutin nyo, no nagkari ka, ikarkariga, tam nga aramidain. Di ka day? Kas may isang tao, kaya no mo nga naramid, mabain ka, aging gana nga aramid nga ikarigatan nunay. Mumbalbalain. Di ka day? At jay desire tayo nga mga ramid, iyang kari tayo. How much more nga ta? Ano ni Apo Diyos kayo so nagkare, madina nga tanga ay, madi, karay. Kasi yata ni Apo Diyos, nagkare. Mamate, taon tupay, kikarigatan ng tupay nga ramidan, ninakarkaro kina Apo Diyos. Sige point. So,
Nagkarini Apo Diyos. Kuna na. Kat adating karina kadagiti tattao na. Datayo nga daditoy. Datayo nga daditoy tatta. Di relasyon nga dijay. Kas dadye mo lang yung bagana. Di kaday kadagi di Romans, di chapter 8. Dating karina. Nga tawid na niya. Di tawid kadagiti tattao na. Malaksit di jay. Dapat di jay pakipagtawidan tayo. Di impatawid na kini Kristo. Kas di man di sarsaritay na dato yun. Nga daing karina nga awaten nyo iti inkari ti Diyos kadagiti tattao na dahito iti mangpatalged kada tayo nga ikan ti Diyos tinaan-anay awaya-waya dagiti kukwana right idaw dayaw tayo tidayag na. So praise the Lord. Diti ko na ni Apostol Pablo tawan sa baling aramid din ni Apo Diyos no di nga DJ si panunutin na no kasano na tayo nga ikan iti dayi ba nagasapol tayo itawidin tayo. Now verse 15. Gapoy ti daytoy manipo didi na damag ko ti may papan iti pamatiyo ken ni Apo ti Jesus ken ti ayat yu kadagiti amin nga tattao ti Dios. Amin nga tattao iti Dios. Nakita na kanon ni Apostol Pablo di ayat da. So bautin iti di panangkita dagamin ni Gino kasano ti kinapateg iti tao iti sangwanan ni Apo Dios di naramid na kadaytoy panunutom awan sa bali lang pampanutom no kasano magkumang maaramid iti may nga banag nga napateg iti pada mga Kristiyano. Iti dapat ganda ditoy. Abay. Kinya lang ko ba jaramid mo nga napateg king ka. Iti pada mga Kristiyano kita man di naramid ni Apo Dios kinyam nga napateg. So nya diyan tinda kinyam di kakaisunang anak na. Sika nga kayam nga ito di kakaisuna yan ti sa bali nga kabsa mo baka di subsubra lang. Wen nga maya dadi yan. Kay basta at least panpanutem kin aramidem di banag nga aramidem ko pagsayatan di padat nga Kristiyano. Kay no naaramid ti diya dahil naaramid ti first class di puso ti kitkitan ni Apo Dios. Ad di disarmo nga mangted ngem daytoy lang mati kaya kapo. First class. Kay di first class. Dahil kaya't ko timang ti kastoy ngum dati lang ti kaya kapo. First class. Tisangwanan ni Apo Dios. Erot kisulak ka ba ilam? Kay nga madayin ti puso nga mangted kuma ti adadupay. Now verse 18 idaw dawat ko amaluktan kuma dagiti pampanunot yo tapno makita yo ti lawag nga agtaod kinkwana. So masapol mga talaga nga salangay kuma datayo ket actually dahil pa nagad-adal tayo kastoy, so dahil ito pa nang look at ni Apo Diyos, ti pan nakaawa tayo. Okay? So nga may daydayo ni Apo Diyos, tadda kayo nga sila sinuman kanya tayo, mangitultuloy nga adal ditaw. Dahil ito pa nang look at ni Apo Diyos, iti pan nakaawa tayo. Apay gamin, look at na ti panunot yo, tapno makita yung nga nalawag, jaya agtaod kinkwana. Dahil ito tinagrigat nga siputan. Numaditay narwam, nga dagiti umay kanya tayo ket hanga nagtaod kinkwana kasla naggapudad taw. Kayaw kaputan nagagetak na pigsak na siglata kiso nga nagkarunak ti kasta nagkorunak ti kakastoy tagapuday toy. Maditay mabigdig nga ni Apo Dios lang gamti nang ipalubos. Istoryanan ni Brother Marlo dahil no kasano naalala dayti nga daga. Madina pay nga kaya no mabalbalin. I mean sino nang i-insist. Di ka nasipsiputan ni Apo Diyos agtartarabaho gay mi jay gingana nga ni dagamin tadda dita ka anak ko kasto mausar mo to dayta. Kay no sika ko man nagplanaw awang kuma madim kayat kuma ngem gapo ta plano na ni Apo Diyos kin kaya nangaited king ka ad dagtoy tatta dayta wi. Nay kasto gamti mapasama dakkel to pay gamti we dita mo dakkel to pay ti mapatader nga pagigimungan ti toy. Yay di ay. Makita tayo no mabigbig mo nga kasjay amin dagi jay. Aging gana nga makitam nga amin nga nagbabati nga banbanag uri ultimo di anak mo. Kamo tayo kada tayo timang disdisiplina kadagitan anak tayo. Nagadok pa pastor nga rebellious ti anak na. Okay? No isod no agpaypayso kuma nga datayo timang disdisiplina di anak tayo wenno mang balbaliw ditaw. Di nagsengpot kuma ni Marlaw ni di ubeng nyatang. Madimay. Kakasi ka ng disiplina lay, nararami na lahat kaya naging gana nga ni Apo Diyos ng disiplina, ingkarga na dyan nagti pagbaluda lay. Sa bali ni Apo Diyos timang disiplina, ada di wagas na, nga di nga kaya ti tao. Sistema amin ni Apo Diyos tagijay. Okay?
Dagi di amin ti panang lukat na. Okay? Ngano, makita tayo nga trabaho ni Apo Diyos dagi ay di ka nga rod pakadanagan dyan, akmaw. Di, lukas pa rin madisiplinahan na tayo. So what, di mapan mo yung nagtikulungan? Kinagada dumot, tiga po yung nagtikulungan, nga narumor ka na, pastor mo tayo. Kaya kung mapakadanaga nga rod. Ngano, hamu da ito, ay, ka-failure ka, ano kas pa rin makita mo dyan ang sa bali pubranan. Agung uwi kakas kada kumkumpurme, gribribil di, pati si ka nga naganak, mapiktarangan. Ngam na amom nga dani Apo Diyos nga mang trabaho ko na mapoy, taloy ko kinyam, jak kaya nga talagan. So hang ka nga, may stress. Hang ka madanagan na apay, at dani Apo Diyos, amom nga datang, nagtrabaho. Tayo suti sarsarita na dito, Nakitaan nyo na niya, di nga klase nga pa nagtrabaho, may bagbagana. Okay? Tapno maamuan nyo ti namnama anangayaban na kada kayo. Ti kinabaknang, dagiti nakaskas da nga bendisyon, nga inkarina kadagiti tao na. Ulit-ulitan na dayay. Kaya na nga makita yung kumanga, da nga talaga tingkarin niya po Diyos. Dito ko sarsarita na, ti kinabaknang, ti sarsarita na, hanlangan na indagadan, nuligan na espirituan, na inlangitan. Kat iti na indaklan, verse 19. Apan nakabalin na, nga agtartarabaho kada kayo. Dahil di kayat ko nga kitain. Dahil ito'y, wala na. Na indaklan. Di yung aliplipatan dito yung absat. Nga power. Wala na, panakabalin. Na indaklan nga panakabalin na. Nga kuna na, nga trabaho. Works. That works to you. Tartarabaho ganyan tayo. Dagayam kasi jay. Dagayam magtartarabaho talaga ganyan tayo. Sumalang ako rin jiji madim kayat. No, pag mo, apa isok mapasamak. Apa di kaya mo nga ramidan hanggang isok mapasamak. At dagayam nga talaga dayta. Magtartarabaho. Nakitak dagita nagtartabaho ko na kinyak. Kuna na pa ni bakit kog tungtong kami. Nya ti plano mga kadagita anak mo. Lakay. Gasto nagado ti plano ko naman. Ti problema ka damo sa bali nga plano nga makikita madi masursuro di plano ka damo sa bali nga mapaspasama. Dagiti timplano kastoy. Nay sa bali mo pampamayan na. Idi nakita da jay pa dig plano. Nagsaksakila ulog plan-planaw. Pundo na dito. Nagadaw. Hindi nakita nga dagsabali nga agtartarabaw nga plano nga siya. Tapos kayo na pa yung mangpunpun daw. Kapag panunutak pa lang nga plano-plano saksakila ulog. Yung ka na nga. Si kaki di, awang kidi. Ati ka plano-plano. Madagitan na. Mauso nga kasta. Wala lang yan. Yung nga pa nga rami din nga ro. Dagsakit pala ulog plan-plano. Kada mo makikita nga plano nga sa bali na eh. Panapay pag-iskwilahan di Manila. Di kurso na. Sa bali mo nga kurso ti mapasamak. Nga rod. Siya nga tanga rod ng plano kadagiyay. Kisa bali di plano, kada mo sa bali nga mapaspasamak. Kapay pa lang nga rod niyag plano ak. Di ko na. Saksakila ulo ka. Agtrasa lat tadyayan. Tadagayam ultimo nga siya. Kada pa'y plano na nga sa bali kinyak. Dagitagayam, isuna na marswa kadagita. Isuna nga, iso to nagplano kadagita nga siya. Kasali lang, in-steward na lang, impadagas na lang kanyak. Nga maktuali, timang tartarabaw gayam. Di gigi na marswa nga mismo. Nga nga pakadanagam ti future na dagitan nak mo no kasi ti panangkitam nga dagam ti Dios nagtartarabaho. Okay? Ti kitaan tayo lang kakabsat di relasyon tayo kanya po Dios. Ti number 1. Di ti talaga nga total involvement tayo. Di gidi mapaspasamak ti biag tayo. Once nga dadtoy ka kuna nakita nga ro tagtartarabaho na. Anya dayta nga klase nga pandakabalay di ti kitaan nyo nga naling di yung liplipatan dayto. Paunay-unay ko kakabsat. Ure malipatan nyo amin na yun. Huwag yun lang lipatan dayto. Kada iti mangtad kada tayo ti talgad iti namnama ti nga biag. Nanya ko na lang. Ken iti naindaklan nga pan nakabalin na nga agtartarabaho kada tayo amamati. Specific. No di ka mamati, awang ka ti relasyon, anya road. Pasensya, padigtrabaho. Han nga nagkatawa kahit maragsa ka na nga at dagayam nga talaga nga mga nakakatkatawa nga pananglais mo kadagi awan iji nga relasyon.
Digid di naragsak ka no da ka ti relasyon. Makita ko mamo dagiti awan relasyon na nga dagay mga talaga iti kastong nagtartarabaho. Di nakita na Apostol Pablo iyan ti relasyon na kinya po Dios kaya na nga i-share kinya tay am amen tapno kas tagat ma-appreciate tay kumaday tanga relasyon. At dagayam nga talaga ti adda ditoy nagtartarabaho. Now, kuna na ti verse 19 ituloy ko, daytoy apan nakabalin nga adda kada tayo. Uli naman ay. No, sumursurot kayo, mabasa yo. Dahil pan nakabalin, nga adda kada tayo, kuna isumat laang tinabilag apan nakabalin, verse 20, nga inusar na, yung specific na, dahil demonstrasyon dahito, nga power, dahil tartarabaw kanya tayo, tatay ditang relasyon, dahito ikano, in-specify na, in-demonstrate na dahito nga klase nga pan nakabalin, tapno makita ko matitao. Okay? Ket ko na, dahil idi inusar na. Di verse 20. Idi pinagungar na ni Kristo ket pinagtugaw na iti makannawan sa dilangit. Ito di nga power nga awang pay simupyat. Dahil tangat yan ako nga bugbugtong. Agungar, matay nga magungar. Tapos agtugaw, yung makanawang gaw. Petisyonan ni Satanas, niya maramidan na nga. Sino nga iti pumitisyon? Nga po Diyos mo lang nga niya, ibilig ko man ni Satanas. So nga nagtugaw ni Kristo. Kat ko na dahil jay pilig, dahil jay power na dahil jay nang pagungar kini Kristo, ken nang ipatugaw, iji makanawan ti Ama, ngagbalin nga ari. Wow. Dahil jay mo lang nga power, iso tigtartrabaho kinya itata. Iso nga na jay bagbagana dito, di ka dahil? No kadwa tayo ti Ama. Kadwa tayo ti Espiritu Santo, kadwa tayo ti anak. Hanga mabalin nga ako, taintid na nga rodyanak na nga bubuktong dahil ti anak. Pengay kumangay nga kontrain na ka. Kin representar na nga rod niya, sopay ti batay, tapos si sopay mangibabad. Dahil di Espiritu Santo nga rod, ti gumura kinya tayo, mabalayin nga kuna na, mahithan, siyak ti tumulong kinya yung kadagi di karkararag, di yung nga may balbalikas. Kuna na, mahit. Kat kuna na, dahil di pan nakabalin nga dahil so dahil di inusar ko, idi ko na ti Diyos, idi pinagungar ko ni Kristo, isumul lang tegtartarabaho kinya tayo nga te. Jay adda, iyan ti relasyon nga rita. Pakadanagang brad yung future dyan na mo. Kas di tayo lang duma. At di jay nga naimbula di panunot tayo. Actually bang tartarabaw ti future ultimo nga tayo niya po Diyos pay laeng usaren ki di ken sakayan ni Satanas day tatap no riribuken na tayo nagije future na kita ti mang ted ti future ti anak tayo niya po Diyos laeng agtalekin mamati tayo kin kuana tarabak ko na dita example na kanyakon kakabsa bibiyag ko okay gitartarabak ko na tibiyag ko sabsabali kararamidon na at dati ammo kawakas pasamak ng extreme jar aramidon na sabali jar aramidon kas jay gayam da ito kahit kung mapanig na kantin makita ito now awan salud so ulan salud si Joji na dal tayo kabsa kay verse 21 naging ganati verse 22 23 assignment nyo mabasahin na okay dahil lang ti kayat yung ipakita kanya yung nga adda iti panakabalin ti Diyos nagtartarabaho iti biyag tayo no nakirelasyon ka kini Kristo ket dahil nga klase nga panakabalin ko na dahil inusar na idi pinagungar na ni Kristo ken idi pinagtugaw na di makanawan na as jay ti kabilig na di tartarabaho mo na kinya ti tata ayos no madiyo kayat madite makirelasyon kini Kristo. No kayat tayo makirelasyon tayo kini Kristo katagtrabaho dayta sigurado apay na panig na matibiyag ka. Mabalin nga rin ni Brother Marlon, Brother Tunay na panig na kan matibiyag da kita agtartrabaho. Makita yung tumo lang kakabsa. Ginggana nga ko na no agad adal tayo agad adal ijay na nga lukatan ko na di pan nakaamu tayo. Dagi di banag nga aramiden na tibiyag tayo. Yung binasa tayo ti verse 19 ay verse 18 di binasa tayo nga diyan. Tapno makita yo analawag ay tinalawag nga agtaod kinkwana. Di verse 18 iulit ka basahin.
idaydayaw ko, amaluktan kuma, dagiti panunot yo. Iti problema dito, madi maluluktan apay, siraan ni Satanas. No, madite nga agad, adal ka dagiti sasauna, siraan ni Satanas, iso nga masapul tayo nga talaga nga agadal, tapno maluktan ti panunot tayo, tapno makita yo, tinalawag nga agtaod kinkwana. Iti problema, maditi mabigbigbe, aging gana nga dito pa mugtingkyaw, ti pagtingkyuan tayo, detaw. Sigla ta nga, men. Iskarti bro. Sige nga, iti kasla ko tayo, naruan tayo dyan. Tagayam ke, kamali ka, di ka pa'y among agkamali ka pa naginom. Kung na pasmakan, yung brother Marlaw. May dukan ka pa ay. Di ka pa'y amo di ay. Sa kanto, kwa, doktor, tawagam ka tayo, minun na po Diyos. Po Diyos mo lang, tawagam. Kaya, di ka tayo. So masursuro tayo kuma, nga makita nga nalawag. Nagitar arami din, nakinya tayo. Kahit balitin ti panagadal ka dagiti sasauna, kasala dito makita tayo nga ay kas di gaya. Suna mo laga magtartarabaho ti biag tayo. Dagaan ti kasto yung tartarabaho. Ingga na nga mabigbig mo. Ang ultimo dagiti anak tayo, hanting nga pakadanagan ti panagtakil da. Ultimo nga kinyam, di ka madanagan iti panagbakit mo. Abay, tartarabaho ko niya po Diyos dito. Sakayan namin ni Satanas dito, tapno may stress ka, bakit ka lang aro dahil, may stress ka pa. Yawi pampanot, wala kasanungay nga tao, bumakita ka, kumapsuta. Kaya kaiday. Problema pa diya nga talaga no ang Kristiyano okay no di ka adalin ti Biblia ngam no adalin tayo kasi di panangadal ti tatta matulungan na kayo magbalin nga maista winayawayaan na tayo nga rodney di nga rod ti kuana ngam kay ni Satanas nga may slave ka tapno may stress ka kin mabiktima na tayo nga parigatan na tayo origin ti pampanuno mo lang may stress ka yung once nga gad-adal tayo sasaw ni Apo Diyos makita yung digito yung tartarabakon ni Apo Diyos tibiyag tayo kat ma-determine mo nga dagijay ay kas jigam dagigayam idi dagigayam no kas idi kat tinarabako na diya sigurado at tarabakon naman sumornaon nagganas tibiyagay yung pakadanagan ko man natin COVID-19 pakadanagan da so what no makubilak so what matay ka so what tata apa ni amo magpapanakaw. So di minsay ki na tay di ko ket ko. Ito da di baga nga wa. Garami da man iti request letter iti na tayo. Ti sumat ti pasurok ko ano magkatungtong nanto ni Apo Dios ki request na nga sumarungaw. Mumulaga da. Kaya kanunin ni Solomon kat nakabakbak nang ni Solomon. So apalan da ngam tinakita ng apalan na kay di kasasad tinatay. Di jay nga nagangganas ti kasasada ngam dagiti si bibiyag pay kunanan ni Solomon. Nga dayjay nga makita ti tao. Di makita ti tao. Nakita ni Solomon amay napadas namin nga biyagan. Madida mamati nga ay. Kasi ano ka? Padasam nga muna nga may tapno ka mapanood ka. Kasi ano nga mapadas. Kimatay ka mo ta. Get niya ay. Dito mapadas ano dito nga mapanijay di ka day. Mabuting tayo. Ngumibagbagadan iti tsuraan na dayay. Nga para kinya tayo kasla very horrorful dayjing aside. When very horrorful dayjing aside no awang ka kini Kristo. Ngam no daga kini Kristo ibis nga horrorful wanan gunguna ki di ti addajay kunan Apostol Pablo so duwa ti writer ni Solomon kina Apostol Pablo ibagbagada nga gunguna reward kano di ba pa diya. Kapay pa lang ro nagbaybayaga dinaw. Kasi dito nga orelag katkatay ito yung sumanao. Kino sinturo bigat kawana ko, hindi babayain. Kikita tayo ito diyan. Di ka dahi? Kasi lang. Di pa nang kita-kiti dahi nga biyag. Kasi lang. Hanga kasala nakadadanag nga pumanaw dito. Amok di pa na. Amok nos anya nga klase di isagsagan. Mansyon ko na nakinyali yung balay ko diyan. Pagpagatingay. Urang. Ngam nagana sila ta basta magdaka kini Kristo. So na imbaga bigat tayo kapsat, sapay ko man ta nakatulong man ng kinyate di ginadal tayo. Papantay ti sumaro serbisyo tayo. Yawat ko kini brother nga Alex kini brother. Ay brother Tony yan. Thank you bro. Welcome.